आंनावबो दं आइथा जों आगोलाव बानायना लाखादों मिथिबाय दाबो मी कार्य करिल हाफ्लंआव दामी ट्रेनिं तो 1 নম্বর হইছে 45 দিন 45 দিন 1.5 মাস তারপরে 1.5 মাস আর 45 দিন পর রাউন্ড হইলে আমি এই যে বরপেটা 3 মাস 90 দিন আপুনি খাট লগত কোটা পার্টি আছে আপুনি খাট লগত কোটা পার্টি আছে আমি এটা সরকারত করিছি তারপরে এই যে বরপেটা 3 মাস 90 দিনের পর আরো এই যে ধৌবড়ি পানবাড়ি এই যে সুপারিঘাটত ওইখানে 6 মাস বহাই ইন্টার রোহিনিয়াव होआखै মানে आसाम बी बॉर्डर सी सिकिउरिटी बै आङो कनसिडार जाहैबाय ओइ गोल्ड जाहैबाय আচ্ছা আচ্ছা दाउदै मोनजाहैबाय হয় 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 गैला गोदोथ' 50 টাকা 100 150 টাকাबो आं साख्रि मोनफिनबाय बेनिखायनो आं बेबायदि कानेक्सन लायाखै नालागे दरकार दे फौजिनि मानसिया दा बिराद जीवननि भय थायोना নহয়